नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम राधे রাধে। এ কথাটা জেনে রাখো, যে হরষিত হয়ে তাঁর জিনিস তাঁকে দেয় সে খুব ভাগ্যবান মানুষ। ভগবান তা গ্রহণ করেন, আর ভক্তি করে না দিলে তিনি গ্রহণ করেন না। যার প্রীতি বা ভক্তি নেই, যার মলিন ভাব, তার পুজো ভগবান কোনো দিনই গ্রহণ করেন না। जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, नमस्कार।